Posible nga karong bulana sugda na sa pagkonstruct ang bag-ong two-story barangay hall sa barangay Bacolod. Kini mo'y pamahayag ni Barangay Kapitan Dionisio Ditalia. Matud pa niya nga nalangan ang pagtrabaho ni ini tungod sa mga dokumento nga gikinahanglan. Ang maong barangay hall nga pagatukuron sa Bacolod ang gipunduhan kini sa lokal nga kagamhanan ning syudad sa Osamis sa kantidad nga 10 million pesos og na-approve ang maong proyekto sa panahon ni Asinso Pinoy Congressman Indy Uminal nga kanhi mayor ni atong panahona. Karon sa atong pagpaningkamot nga malimpyo gud kay para in taon na nagyumay tanaw imagine nang guni mo sa tanang barangay ang barangay Bacolod pa jud tawoy dili pa jud presentable ang akong barangay. So, karaan ninyo. Karaan 1980s pa ni nahimo. Oh, dayon mo na nga hangita sa ato ang halangdong mayor Indy sa una pa, kakaron ato ang representante sa Asinso Pinoy Party List, gitagaan ta og two-story building, no? Worth of 10 million. So, ahang budget ni kapigan. Gikan yun sa ato agi sa LGU ginigikan. Sa to pa na-approve ni siya sa panahon pa ni Mayor ni Indy. Dayon wala na ma-implement kay tungod nga na mga dokumento pa yun nga kay lisod mangugay nang mo-implementa nga wala bitoy dili kumpleto ang mga papeles. Kay pero salamat ni Congressman Indy nga nahipangitaan gyud paagi. Si Barangay Kapitan Dionisio Ditalia sa Barangay Bacolod. Kung matapos na unya kining maong building sa ubos nga bahin niini anha ibutang ang mga opisina o sa second floor ang evacuation center. Og dako ang pasalamat ni Ditalia ngadto ni Congressman Indy Uminal og ingon man ni Mayor Sam Puentes nga napangitaan og pundo ang iyang gihangyo nga barangay hall sa Barangay Bacolod. Alang sa DXDD Radio Kampana ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bargamento, Danag sa Dakbayan.